ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେହେରୁ ପଠାଇଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 63 ଆମେରିକା। ये अमेरिका जाइए सेठी समस्त को मीट करते से ଥିଲା ତାଙ୍କର पेंटागन को भी जाइए आउ किछि बही रे लेखा है कि से सीआईआर हेडक्वार्टर जो लैंगली अच्छी भी सेठी नहीं 6 थरे गॉलब्रेथ भुवनेश्वर आसी ही एट प्रॉक्सिमिटी टू नेहरू समस्ते जानते नेहरू लेफ्ट राइट हैंड मैन तांकर ब्लू आइड बॉय निश्चय जो सरकार भी से चाहूला नेहरू को किसी इन्फ्लुएंस करने से यूज करुले जो जी बिजू बाबू कामराज प्लान रे चीफ मिनिस्टर छाड़ी न था बोधे भारत अमेरिकार इतिहास जहाँ अच्छी आमर जो यहाँ गोटे अलग दिशा दशा को जाता है। अमेरिका चाहूला बिजू बाबू प्राइम मिनिस्टर हूँ निश्चय जदि चेष्टा बाउल्स तार बही रे लिखी कि बिजू बाबू वाज नियर द रेस जदि आप मत पूरा एमती वन वर्ड रे कहे बिजू बाबू वाज अ वेरी मच मोर एक्सेप्टेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर द अमेरिकन्स had he been the prime minister of India अमेरिका तार एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर इंदिरा गांधी टू बेसी थी एटा मु डेफिनेटली तो चारबाटिया काहे की सिलेक्शन कले बिजू बाबू से चाहूला आम राज्य रे हो बिजू बाबू कहीं से जो कौन व्यवस्था कराई बहुत व्यवस्था आगे चारबाटिया आज भी सिक्रेट अच्छी। नमस्कार मो स्वाधीन आपण को स्वागत करुच्छे आमर स्वतंत्र आलोचना को दर्शक बंधु वर्तमान बिजू बाबू को लेकिन अनेक आलोचना पर्यालोचना चली बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे बिजू बाबूंकर सीआईए सहित घनिष्ठ संपर्क को नहीं कथा कहवा परे ताकू नहीं कि राज्य रे देश रे तंबी तोफान होती बिजू बाबू संपर्क रे अनिल धीर जे कि ऐतिहासिक अच्छा से गोटे बही लिखिं बिजू पट्टनायक इंडियास लास्ट बकेनर तेबे अनिल बाबू सब जानिबा जे बिजू बाबूंकर कौन थिला सीआईए सहित संपर्क एवं जो कथा कह जाउछि बिजू बाबू अनेक थर सीआईए ऑफिस को जाइछंती सीआईए पे काम करूछंती बोली काम करिछंती बोली ताहा केते दूर सत आम जानिबा स्वागत करछु अनिल बाबू आपण को आम कार्यक्रम को कौन कहबे एई जो निशिकांत दुबे जो कथा कहउछंती जे बिजू बाबूंकर सीआईए सहित संपर्क थिला बोली आपण निज बही रे मथे उल्लेख करछंती जे बिजू बाबूंकर सीआईए सहित संपर्क थिला बोली देखो प्रथम कथा मु कहबी निशिकांत दुबे जहाँ कहले से इतिहास विषय किसी जानी ना बिजू बाबूंकर अमेरिकन कनेक्शन विषय मु बहुत अमेरिकन अथरकर फॉर्मर सीआईए फॉर्मर अमेरिकन पॉलिटिशियंस आउ सबू एम्बेसडर मानकर बही पढ़ी लिखिली देखो से जो जंक्चर थिला 62 63 64 रे बिजू बाबू भारतर जहाँ अवस्था थिला आउ नेहरू जो डिपेंडेंस थिला बिजू बाबू ऊपर एज द डिफेंस एडवाइजर देखो नेहरू बाबू गोटे चीफ मिनिस्टर थिले किंतु तांकू बिजू बाबू गोटे चीफ मिनिस्टर थिले किंतु नेहरू तांकू तांकर ही जो रूम पाखे 3 रूम छाड़ी गोटे चेम्बर देते इन द कैपेसिटी एज अ डिफेंस एडवाइजर ओके गोटे चीफ मिनिस्टर को बिजू बाबूंकर बहुत फॉरेन रिलेशन फॉरेन मिलिटरी उपर बहुत ज्ञान थिला ताकर निज भी आम एक्सप्लोर शुणीचु वर्ल्ड वार 2 से जहाँ डकता उड़े करते सीआईए से सदा स्ट्रंग होल्ड चाहूला सीआईए कहीं अमेरिका चाहूला अमेरिका जिते चाहूला से सीआईए तांकर एजेंसी थिला आगे से मैंने जानी कि जो नेहरू जी टिल्ट नेहरू सादत टिटो एम सब जो नॉन अलाइंड मूवमेंट को करुले आम न्यूट्रल रहीबू किंतु भारतर गोटे रशिया पाखे गोटे टिल्ट होता ताकू न्यूट्रलाइज करने से मैंने नेहरू को बहुत चेष्टा करुले कहीं कोल्ड वार ऑलरेडी आरंभ हो जाता और सीआईआर गोटे यहाँ सिस्टम अच्छी से मैंने डायरेक्टली हेड ऑफ स्टेट से मैंने को ना को लोक को नियंतु जे पॉलिसी प्लानिंग रे जे इन्फ्लुएंस करि परिबो लीडर को सेटा से कास्ट्रो पे भी करथिले चारियाडे करथिले आगे से मैंने देखिले बिजू बाबू गोटे लोक जहाँ को ऊपर नेहरूंकर बहुत कॉन्फिडेंस अच्छी सेतेबेले तांकर एम्बेसडर थिले गॉलब्रेथ आगे बिजू बाबू को नेहरू पठाइथिले मार्च 63 अमेरिका ये अमेरिका जाइथिले सेठी समस्त को मीट करते से तांकर पेंटागन को भी जाइए आउ किछि बही रे लेखा है कि से सीआईआर हेडक्वार्टर जो लैंगली अच्छी भी सेठी नहीं अमेरिका चाहूला गोटे बेस तांकर गोटे फिलिपाइन्स रे बेस थिला से मैंने से बहुत तांकर गोटे U2 माने गोटे ये जहाज तैयारी होता जोटा बहुत उच्च को उड़ूला से एत उच्च U2 कथा जो कहते श्रीज धीर
ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଚାରବାଟିଆରେ ଚାରବାଟିଆରେ ତାର ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଅରିଜିନାଲି ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସରୁ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାନ ଭରିକି ପୁରା କଭର କରିକି ଆସିବାଟା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ଥିଲାନି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିଫ୍ୟୁଲିଂ ବେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁ, ଭାରତରେ ମିଳୁ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଏଇଟା ଭଲ, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଲେ ସେଫ୍ ରହିବ। 1963 ମସିହାରୁ ୟୁଏସ୍ଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଆସିକି ଏଇଠି ଫର୍ମାଲି କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାରିଂ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇ କଣ୍ଡକ୍ଟଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଥିଲା। ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିପାରିବେ, ସେ ହଲ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ, ସେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉ, ସେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହେଉ, ସେ ଯାହା ହେଉ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ କେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆଣିବୁ। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ୍ ବେସ୍, ସେଟା ଆମେରିକାନ୍ ବେସ୍ ସେଟା ଭାରତୀୟ ବେସ୍ ଥିଲା। କାହିଁକି ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଥିଲା କି ଯେଉଁ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆସା ହେବ ସେଇଟା ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ, ଆମକୁ ବି ସବୁ ମିଳିବ। ଆମେରିକା ତା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ଗ୍ୟାଦର କରିବା, ଆମେ ବି ରଖିବୁ। ଯେଉଁଟାକୁ ଇନିସିଆଲ୍ ଡେଜ୍ରେ ମାନୁନଥିଲା ଆମେରିକା। ସେ କହିଲେ ଆମେ ତ କେତେ ମାଇଲ ଉପରେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ, ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ଦେବୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ 6 ଥରେ ଗଲବ୍ରେଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଭିତରୁ 2-3 ଥର ସିକ୍ରେଟ୍ ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଗଲବ୍ରେଥ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଗଲବ୍ରେଥ ଇଏ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଆମ୍ବାସିଡର ଥିଲେ, ୟୁଏସ୍ ଆମ୍ବାସିଡର ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାଙ୍କର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥିଲା, ବୁଝିଲେ। ସେ 6 ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ବି କିନ୍ତୁ ନେହେରୁ କନଭିନ୍ସ ହେଉନଥିଲେ, କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଯାହା ବି ତାଙ୍କର, ଆମେ ୱି ଡିଡଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି କଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ସେ ବେସ୍ଟା ତିଆରି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନେହେରୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା, ସେ 2ଟା ଖବରକାଗଜ ବାଲ୍ଟିମୋର ସନ୍ ଆଉ ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ 2ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆମେରିକାର ଭାରତରେ 2 ଜାଗାରେ ହଲଚଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ବି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଆସିକି ନେହେରୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା କିଛି ମାସ ପରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ରାଧାକିଷ୍ଣ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଯଦି ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କେନେଡି କହିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ। ସେ ବି ଆସିକି ନେହେରୁକୁ କହିଲେ। ଫିର୍ ଟି କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସିନିୟର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବି ଆସିକି ଲବିଂ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ସିଆଇଏ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ରଖୁଥିଲେ? କ'ଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା କେବଳ ନେହେରୁ ପଠାଉଥିଲେ ବୋଲି ରଖୁଥିଲେ, ନା ଯେହେତୁ ଆମର ରଷିଆ ସହିତ ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ରଖୁଥିଲେ, ନା କମ୍? ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆମେରିକାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ନଲେଜେବଲ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର କହିବା ଫାଇବା ଶୈଳୀ ଥିଲା, ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାରକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଗୋଟେ World War II ଭେଟରାନ୍ ଥିଲେ। ଆପଣ ସବୁକିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସରକାର ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପା ଲୋକ ବି ସବୁ ଆମର ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ପି। ମୁଁ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି କହୁନି, ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମରେ ଲାଗିଥିଲେ, ପଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିନଥିଲା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍ଗୁଠା ମାରିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ୱାଜ୍ ସାଇନିଂ, ସେ ଗୋଟେ ହିରୋଇକ୍ ଫିଗର ଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍, ବହୁତ ଭଲ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁଥିଲେ, ବୁଝିଲେ। ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ, ପ୍ଲସ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ହି ହାଡ୍ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ଟୁ ନେହେରୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ନେହେରୁ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କର ବ୍ଲୁ ଆଇଡ୍ ବୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ସରକାର ବି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ନେହେରୁକୁ କିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବେ କି ସିଆଇଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା କି, ତାଙ୍କର ମାନେ ନଲେଜକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା କି, ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ତାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସମବଡି ହୁ କୁଡ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ, ଓକେ। ତାକୁ ସେଠି ଡିମିନ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପିଓରଲି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଆୱାର ମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଆୱାର, ସେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ବ୍ରୋକର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ $355 ମିଲିୟନ ଆମକୁ ଆର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ଆମେରିକା ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟର ବାଉଲ୍ସ, ତାପରେ ଗଲବ୍ରେଥ ପଳେଇଲା, ହଠାତ୍ ଚେଷ୍ଟର ବାଉଲ୍ସ ଆସିଲା। ଚେଷ୍ଟର ବାଉଲ୍ସ ବି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏ ଡିଲ୍ଟା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମିଲିଟାରୀ କିଛି ଥିଲାନି, ଆମେ 303 ଗନ୍ରେ ଫାୟାର କରୁଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ଥିଲାନି ସେତେବେଳେ 355 ମିଲିୟନ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିବ, ଏଗ୍ରି କରିଗଲା। ଫାଇନାଲି ସେ ସାଇନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନେଡିକୁ ଆସାସିନେଟ୍ କରିଦେଲେ। ଯଦି ସେ କେନେଡି ସେଦିନ ନ ମରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ବିଜୁ ବାବୁ କାମରାଜ ପ୍ଲାନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ, ବୋଧେ ଭାରତ ଆମେରିକାର ଇତିହାସ ଯାହା ଅଛି ଆମର, ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଶା ଦଶାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହୁନି ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଇତିହାସ କହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ 2ଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କାମରାଜ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ଆଉ ତାର ଆସାସିନେସନ୍ ହେଇଯିବା, ସେ ବହୁତ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ତ କେମିତି ନେହେରୁ ପାଖକୁ ଯିବେ? ସେ କ'ଣ ବିଜୁ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ? ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ
ओडिशा रे सेंटर आसू मझे आउ गोटे कथा होता से वॉइस ऑफ अमेरिकार गोटे ट्रांसमीटर फिट करने को चाहूले वेरी पावरफुल ट्रांसमीटर अमेरिका बाहर एत बड़ ट्रांसमीटर से कौटी लगे नथिले बिजू बाबू सागे सागे कले सेटा ओडिशा रे लगिवो ताकू भी बहुत चेष्टा करें से मैंने नॉर्थ ईस्ट रे चाहूले से मैंने बेसिकली एंटी चाइना प्रोपागेंडा से ट्रांसमीटर लगे था बिजू बाबू लास्ट मोमेंट जाए लॉबी करें किंतु फिर सेटा भी से कामयाब हेलेनी से ट्रांसमीटर लगिलानी मुझे जानी नहीं आगे धीरे आम देखुचे जे सीआईए विभिन्न देश रे तार नेटवर्क स्प्रेड करची और सीआईए विभिन्न देशर इंटरनल जो पॉलिटिक्स थाए से मुंड खेलाए तो यही सीआईए को यूज करवा सीआईए माने बिजू पट्टनायक को यूज करी अन्य जो कांग्रेस लीडरशिप को यूज करी देश रे तार प्रतिपत्ति माने अमेरिकार रूल अमेरिकार जो पॉलिसी जो अच्छी इम्प्लीमेंट करने को सेमती चाहूला कि शुणु जिते आमर ये फूड क्राइसिस थिला PL 480 रे अमेरिका ही हमको हेल्प करथिला आगे भोकरे मरी था आउ गोटे दुर्भिक्ष भाया ये होता अमेरिका भल खराब जहाँ हो आज डेट्रे आज परिप्रेक्षी आम कहूँ किंतु एमिति नुहे कि अमेरिकार दोस्ती खाली माने तांकर पपेट होइकि आपण रहिबे सीए रे एटा आया इंडिया गोटे एते स्ट्रांग डेमोक्रेसी थिला गोटे इमर्जेंट डेमोक्रेसी थिला जेतिके से चाहूथिले इंडिया चाहूथिला अमेरिका को सेतिके अमेरिका भी इंडिया को चाहूथिला से जानथिले साउथ ईस्ट एशिया रे जो हमर ये एरिया रे इंडिया गोटे इमर्जिंग थिंग इंडिया रो लीडरशिप सेतले वर्ल्ड लीडरशिप थिला 62 मसिया रे जो भारत आउ चीन जो युद्ध होइथिला से समय रे आमे कहा जाउची जे बिजू बाबू जाइथिले अमेरिका बोली तापरे अमेरिका जाइथिले एवं 1962 मसीहार जो युद्ध जो होइथिला से भारत परास्त होइथिला एवं एथिबे परास्त होइथिला जे चीन जते पावरफुल थिला आमे 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 ताको पारिलेनी तो अमेरिका जाई कि ता सहित कथा हेबा जेतु आमे नॉन अलाइंड कंट्री अच्छे तो बिजू बाबू को पठेबा नेहरू अमेरिका पठेबा और कथबार्ता करबा आर कोन जस्टिफाई रहउची देखो नॉन अलाइंड माने ये थिलानी कि हमकु जहां हमर अस्त्र दरकार आमे नबु नहीं नॉन अलाइंड माने ये तो थिला नहीं कि आमे अहिंसा हमरे पूरा आमे बुद्धिस्ट देश हो गलो आमे किछि हमर आर्मी एयरफोर्स नेवी रखिबु नहीं वी वर अंडर एग्रेशन आमे देखिथिलु आम से 1962 डिबेकल आमे केमिति हमको कौन कौन दरकार थिला आम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थिला आपन को मन अछि गोटे ट्रांसमीटर भी फिट होइतिला सियाचेन रे ऊपर आमे परमिशन ताको देइथिलु जटा परे हजि गला आमे आज जाय जाननु कड गला एटा सीआईए इंस्टॉल ट्रांसमीटर थिला देखो हाँ न्यूक्लियर बेस्ड थिला आज्ञा जो वर्ल्ड रो डायनामिक्स थाए सेते बेले मु कहूची दैट वाज देन दिस इज नाउ आपन ताको आज कंपेयर करि परिबे नाही सीआईए ता देश पे काम करथला बिजू बाबू ताको देश पे काम करथले बिजू बाबू कोठी कॉम्प्रोमाइज करि नाहंती बिजू बाबू भारत रो को इंटरेस्ट को सॉल्व करि नाहंती बिजू बाबू तो गोटे एयरलाइन आरंभ करथले तिब्बत सेतेले के जाउ नथिले दुनिया रे दुटा प्लेन रो ऑर्डर भी दे देथिले आ से परमिशन भी नहीं आसथिले किंतु निज नेहरू गोटे चिठी लिखिथिले चाइनीज एम्बेसडर को ताको परमिशन दबनी बाबा से बाया लोकटा जे चारवाटिया रे 1962 रु हां 63 64 रु 1969 जाए अमेरिकार प्रेजेंस रही अमेरिकार जो माने सीआईए एजेंट माने रहुथिले से माने ही एठू ऑपरेट करुथिले तो एटा भारत में आपण भाबु नाहंती कि गोटे विपद थिला बोली से जहाँ करुथिले जेतिक इन्फॉर्मेशन गैदर करुथिले सब आम पाखरे रहुथिला 79 पर जो सैटेलाइट इमेजरी है आ दरकार पड़ला नहीं रिकनेसन प्लेन आउ जाकि एमती स्पाई दरकार पड़ला से सदा सैटेलाइट है से बेस बंद होगा आज डिफेक्ट होगी पड़ी आम लगी केमती गोटे एयरपोर्ट करा जाओ आगे दैट वाज द नीड ऑफ द आवर ना सीआईए कौन आमको हेल्प करने आसला आमर लोक आमे कौन से जाइलु मुक्ति बाहिनी को जदि मुक्ति योद्धा को सपोर्ट करूँ सब देश इंटरेस्ट था आज्ञा तांकू एई एरिया रे आउ को देश थिला जदि अमेरिका गोटे चाहूला आमर ये सेंट्रल आमर ये साउथ ईस्ट एशिया रे गोटे देश से कौन बर्मा को प्रेफर करते पाकिस्तान को प्रेफर करते भारत वाज द से गोटे इमर्जिंग आमर केते भारतीय ऑलरेडी से पड़े केते जगार आमर सब जाकि साइंटिस्ट फाइंटिस्ट पढ़ी सब भल होते ठीक कथा बिजू बाबूंकर जो अमेरिकन जो लीडरशिप थिले आपनकर कैनेडी ठू आरंभ करिकी आपनकर डिफेंस सेक्रेटरी जो मान थिले कि आपन फॉरेन सेक्रेटरी जो मान थिले तांको सहित केमति रिलेशन थिला एवं तांको पारिवारिक संपर्क थिला बोली कहा जाउची ना पारिवारिक संपर्क मु जाननी आज्ञा लीडर आसीबे जिबे लीडरशिप रे गोटे कूटनीति रे एगुड़ा यूज हुए आज्ञा किंतु सबू जगह देश है सर्वप्रथम गवर्नमेंट आसीबे गवर्नमेंट जिबे विभिन्न गवर्नमेंट आसीबे अमेरिका रे भी सब अलग अलग तांकर पार्टी दीटा जाक पार्टी रो गवर्नमेंट आसिला भारत रे आमे केते चेंज देखिलु एमते भी चर्चा होची जे सीआईए कोडे चाहुतला जे बिजू बाबू भारत रो प्राइम मिनिस्टर होंतो एवं सीआईए बिजू बाबू को हेल्प मध्ये करथिला बोली कहा जाउची सीआईए चाहु नथिला किंतु सेतेले अमेरिकन लॉबिस्ट थिले चेस्टर बाउल्स भुवनेश्वर आसीथिला सेतेले खोसला थिले गवर्नर ताको संगे ये कथा शुणु सीआईए कौन करे विश्व सारार बहुत लोकंर डजियर मेंटेन करे जोटा अमेरिकन इंटरेस्ट रे प्रो अमेरिकन एंटी अमेरिकन जोड़े जाक तांकर डजियर थाए आगे
ମୁଁ କହୁନି ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲବିଂ ହୁଏ। ସିଆଇଏ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରତି କଥାରେ ଯଦି ଆମେ ସିଆଇଏ କହିବୁ, ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହାର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବେସ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲା, ବୁଝିଲେ। ଯଦି ସେ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ କ'ଣ ସେ ସିଆଇ ଚାହିଁଲେ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଆମେରିକା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ଚାହିଁବା ନ ଚାହିଁବାରେ କ'ଣ ସେଇଟା ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତ ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜଲି ୱାଚ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଲେଖିବି ଚେଷ୍ଟା ବାଉଲ୍ସ ତାର ବହିରେ ଲେଖିଛି କି ବିଜୁ ବାବୁ ୱାଜ୍ ନିୟର୍ ଦ ରେସ୍, ହି ୱାଜ୍ ୱାନ୍। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍ ଥିଲେ। ଏଇଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା କନସିଡରେସନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେମିତିଆ ଲୋକ ଥିଲେ, ହି ମେଡ୍ ମେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହି ମେଡ୍ ମୋର୍ ଏନିମିଜ୍। ଆଜ୍ଞା ସେ ଲାଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ହି ୟୁଜ୍ ଟୁ କଲ୍ ଅ ସ୍ପେଡ୍। ଆମେରିକା ସହିତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ରିଲେସନଟା କେମିତି ଥିଲା, ମାନେ କେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁ ଆମେରିକାରୁ କେତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରୁଥିଲେ, କେତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ଆମେରିକା? ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲୋଜ୍। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆଜ୍ ନେହେରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ନେହେରୁଙ୍କ ବିହାଫ୍ରେ ସେ ଯାହା ନେଗୋସିଏସନ୍ କରୁଥିଲେ ୱାଇସ୍ ବର୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆପଣ କେବେ ମନା କରିବେ? ଆଉ ନେହେରୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ନେହେରୁ ଗୋଟେ ୱାଜ୍ ଆଷ୍ଟୁଟ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍, ହି ୱାଜ୍ ଆଷ୍ଟୁଟ୍ ଇନ୍ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲୋକକୁ କେବେ ବାଛି ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପୁରା ଏମିତି ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିବେ, ବିଜୁ ବାବୁ ୱାଜ୍ ଅ ଭେରି ମଚ୍ ମୋର୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫର୍ ଦି ଆମେରିକାନ୍ସ, ହି ବିନ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେରିକା ତାକୁ ତାର ଆକ୍ସେପ୍ଟେବିଲିଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଆଉ ବେଶୀ ଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି। ଚାରବାଟିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଚାରବାଟିଆରେ ବିଜୁ ବାବୁ ତାକୁ କଲେ ଏବଂ ଚାରବାଟିଆରେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଲା, ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ତ ଚାରବାଟିଆ କାହିଁକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ? ଓନ୍ଲି ବିକଜ ବିଜୁ ବାବୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ। ବିଜୁ ବାବୁ କାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା? ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। ଚାରବାଟିଆ ଆଜି ବି ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ଏୟାରବୋର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବେସ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ୟୁଏସ୍ ବେସିସ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ୟୁଏସ୍ଏ। ଆଉ ତା ସିକ୍ରେସିଟା ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ, କିଏ ବି ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବି ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ବୁଝିଲେ। ଭିଆଇପି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିଲା, ସେ ଚାରବାଟିଆ ହେଲା ଆଲାଉ କରୁନଥିଲେ। ଆମେରିକାର କବ୍ଜାରେ ଚାରବାଟିଆ କୋଉ ମସିହା? ଆମେରିକା କବ୍ଜାରେ କେବେ ଚାରବାଟିଆ ଥିଲା ନାହିଁ। ଚାରବାଟିଆ ସଦାବେଳେ ଭାରତର ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ବେସ୍ ଥିଲା। ଆମେରିକାନ ମାନେ ସେଠି ହୋଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠି ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର 100% ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଥିଲେ, ଆମର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜକୁ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଟା ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ଆମର ୱାରଫେୟାରରେ। ଆମର ଯେତିକି ରେକନେନ୍ସ, ଯେତିକି ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ମିଲିଟାରୀ ମ୍ୟାପ୍ ସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାରି ପାୱାର ପ୍ଲେନ୍ को सुट डाउन करदे, गारी पावर से लैंड कला, अरेस्ट कले, फिर ट्रेड इन करके छाड़े। रशिया जानिला कि एटा ए बेसटा ये अच्छी से जाए गोटे सिक्रेट थिला कि जानी भी नथिला कि ओडिशा रे गोटे एमतिया बेस अच्छी जोटू अमेरिका यूट्यूब फ्लाइट करुच्ची। से जदि प्लेनटा न पड़ी था एटा रशिया जान न था बोधे आउ 5-7 वर्ष सेटा एमती कंटिन्यू होता। आज्ञा केबे भी चारबाटिया बिजू बाबू तक एसी रूम व्यवस्था करथिले एवं बहुत जो एजेंट माने रहउथिले। हां जेतेले किछि भी नथिला बिजू बाबू ताको निज घर ताकर फास्ट ऑफिस करथिले एआरसी रो, से ताको निज घर भी दउथिले। माने सीआईए रो ऑफिस थिला बिजू बाबू घर। आपण काई कहबे आज्ञा सेटा गोटे मिलिटरी एस्टाब्लिशमेंट थिला। सीआईए कोन यूट्यूब फ्लाइट करथला, सेटा ताकर यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स करथला, यूएस इंटेलिजेंस करथला, बुझिले। आपण आज आज रॉ कोन इंडियन एयरफोर्स, रॉ कोन इंडियन आर्मी, रॉ कोन इंडियन नेवी। बिजुआ घर माने आपण नवीन निवास कथा कहछ। नवीन निवास रे लिखिछि मु किछि दिन 3 मास जोटा इनिशियल माने नवीन निवास रे आपण कहउछन्ती जे किछ दिन यूएस रो आर्मी माने आसी कि आर्मी कोन ताकर जेतेले आरंभ हिन थला गोटे स्ट्रेटेजिक प्लानर माने 2-4-6 जण आसीथिबे, केमिति प्लान हबो केमिति कोन हबो। बिजुओं घर कोन एते बड़ थिला कि सेठी आर्मी रो रोल नथिला। यूट्यूब रे यूएस तांकर इंटेलिजेंस हमर एयर इंटेलिजेंस रो रोल थिला। आज्ञा सेठी आर्मी आ नेवी कोन थिले, सेटा प्योरली सर्वेलेंस फ्लाइट। से फ्लाइट गुड़ा पूरा यूएसएसआर को मैपिंग करुले, तांकर सबू ये देखुले कौटी तांकर न्यूक्लियर फैसिलिटी से मैंने कौन कर से एते उच्चर प्लेन जाऊला कि ताको तांकर राडार डिटेक्ट करि पारु नथिला। यूट्यूब फ्लाइटा एते बड़ से सेटा सिक्रेट, सेटा भी बहुत से शूट डाउन जदि न होई थांता आ 5-7 वर्ष आम जानी न थांतु। एटा गोटे स्टेल्थ रेकन, सेटा गोटे बम्बर की किछि थिला नहीं। से खाली फोटो उठाइबा पय जाउथिला, आ से फोटो उठेकी रिटर्न आणुला। से फिर रील गुड़ा ये प्रोसेसिंग होता। जो अमेरिका आगुरी कहला आम सब रील दबुनु जी आप दरकार, सेटा बिजू बाबू कहला आम गोटे गोटे जिनस ये हम गोटे गोटे जिनस आम नबू, आ गोटे गोटे जिनस बिजू बाबू नौले। जहाँ भी अमेरिका तार निज स्वार्थपाई करता से आम सागर शेयर होगा को बाध्य था। जिते दिन से आउ गोटे कथा कहबी, धीरे धीरे से बेस रे बहुत अमेरिकन कमी जाते।
ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚାର ବଟିଆର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ 22 जो आम खाम्पा मान को रखिलु जो तिब्बत मैंने आसीथिले तांकर गोटे फोर्स आम तैयारी करथिलु गोटे आर्मी आज भी सेठी आप गले लोक कहे सेठी गोटे एबे भी एस्टाब्लिशमेंट 22 अच्छी चक्राथारे मुझे निजे जाकि देखी से विजु बाबू योगदान आज्ञा से मैंने जो आम डेभलप करूँ तिब्बत मान को से मैंने फ्रंट लाइन जदि चाइना आउ थे अटैक करता फ्रंट लाइन से मैंने रही था जो कथा से तो धीर कहूले जे बिजू बाबू केते डेयर डेभिल पायलट थिले एवं सीआईए सहित कौन संपर्क थिला एवं ओडिशा रे सीआईए कौन करुला से संपर्क रे जहाँ आपण जानी नथिबे मध्य से संपर्क रे अनेक तथ्य पाइथिबे निहाती आज पई साक्षात्कार रखिबा नमस्कार।